namin guys. Ito yung renta dra guys. Okay, available ko ng kwarto guys. Tulong ang kwarto guys. Para ato na siya guys. PM lang guys. PM. Kakinan ba? Kasi manakan ng kakinan. Ay, tuloy sa... Eh. Mahapo kayo. Mahapo kayong kimpo. Mahapo kayong kandaw. Signaw kayong panahon. Mag-walking na guys. Walking ta guys. Walking. Around. Nagbaklay namin guys. Kaya doon mga guys. Nakagas papaw. Di ora ba sa boarding house mo? Guys, kaya magpagamay mo sa mutian guys. Walking kasi. Walking guys, kaya magpagamay mo sa mutian. Sleep guys. Ay, sleep na kayo guys. Nani mo to? Kanina. Nani ba magulay? Tawag kanina kalimot kami. Kamansi ni. Kamansi ba? Kamansi. Nani mo to? Nani to? Ulong to. Oh. Guys, thanks for watching guys. Watching guys. Slim na kami guys, oh. Like and share lang guys.